Welcome back to my YouTube channel, guys. For today's video, guys, magluluto tayo ng ulam hapunan, guys. Simple lang naman, guys. Udong at saka tinapa, guys. Kaya ito yung ingredient namin na tuyo, yan, at saka udong. Yan yung ingredient natin. Kung lulutuin, guys, ng hapunan, guys. Ay, nanok na pala siya, guys, na ano na. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin ang ahos. Ayan, ahos. So, ngayon guys, yung ano naman guys, yung tinapa naman guys. Ayan. Tinapa naman siya. Simpleng ulam guys, hapunan guys. Tapos panahan na natin guys. Pagkatapos ito naman guys yung isusunod natin guys. Ayan, udong guys. Ayan, masarap guys pag ganito yung pagluluto nyo sa udong. Ayan. Tapos takpan muna natin siya guys ng simpleng takip. Yan. Takpan muna natin guys ng konti guys. Yan. Sinsya na kagad guys kasi inuubo ako guys. Takpan mo natin sa konti guys, mga 5 minutes guys. Sunod pato ng anuhan guys. Tapos guys, ilalagay natin tong toyo. Ayan, toyo guys. Toyo yan guys. Guys, tapos ilagyan natin ng water. Yan. Lagyan natin siya ng water. Ano natin guys kasi mahilig pa naman yung anak ko guys magsabaw. Ayan. Yan guys, ayan. Tapos lagyan natin ng kaunting asin guys at ano siya, magic. Oh, there can be. Thank you, very big. Okay. Tapos lagyan natin ng ano to, konting guys, yummy na yan guys, yummy. Saka natin guys, ayan. So, wow, very nice guys. And guys, so yan, sarap yan guys. Ganito lang, sana may natutunan na kayo sa niluto ko ngayon guys.
Yan guys, naluluto na siya guys. So, anuhin na natin guys. Haunin na natin guys. Ilagay natin siya dito sa ilagay natin siya dito guys. So, ayan guys. Ayan. Sarap yan guys. Super sarap yan guys. Ano ko na lang siya guys. Ano lang ko sa lagayan guys. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, luto na guys. Ayan guys. Tinap. Sardinas with udong. Udong to guys. Udong. Hindi pansit guys. Udong. Ayan. Tatapos na yung niluluto natin guys na ulam pang hapunan guys. Udong with sardinas guys. Kaya hanggang sa next vlog ko guys. Maraming salamat sa namin natutunan kayo guys sa vlog na ito guys. Sa video na ito. Kaya hanggang sa next vlog ko guys. Maraming salamat. Bye bye.